Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the group 4. And I am Mena Yuhamara. And I am Al-Majri Isibba. I am Khalil P. Jirani. I am Hajir Muhaider, And I am Habibun Nurman. and we're going to present Blender application. What is Blender? So, Blender is a free open source 3D creation used for modeling, animation, rendering, and visual design. So, para mag-download sin Blender application, pwede kita internet browser, type ta lang in Blender, then just search, then click, then download the Blender, click download, then karanta, then save, then kita nyo mag-download then takaran nyo lang mag-download complete, then kasi complete na kako minimize ko na lang, then open na lang Blender once complete na. So nakasuot na, then makita pa general, then click general, then click R to rotate the object, then click the middle, click on the mouse, kumoy mag-move, and then G para ma-move yung object, and then zoom out and zoom in, scroll nyo lang in the middle mouse, bangaon ka mo mouse, matanam kasi siya pero mga touchpad, zoom in, zoom out niya, mag-swipe up on, then i-delete na yung object yan, then mag-add kita object nito, add content, add ito, or shortcut key ni shape 1A, then mag-add kita mesh, then piyuntayin torus, then biyanin gumawa style ya donut, then adjust ta in size niya minor, tasun ta lang iyon ta lang bang ni kawayaan ta size, so kawang ko size biyain tasan na yan, and kawanan tain, then desan tayo sa minor segments niya, so ikaw na yung bahala mga adjust, then biyan, then nung makakita ang pa siya mga shades mode talang, so ayan, select na yung object and then shades mode, so biyan in outcome sin object ta, then duplicate ta siya shape D lang, na-duplicate na siya, then skip ta lang para magbalik siya, edit mode, then x-ray toggle, may nang sabihan kakita ng edges na katan, then i-grab ta in pababa para ma-delete in, so press ta lang in X, then faces, delete din, so biyan na yung outcome niya, pataas na kuman yung nakapin, so mag click 10 modifiers, add modifiers, generate, then solidify ito siya, lawa kung tayo solidify iya modifiers, then beyond siya, so i-adjust tayo yaon para siya dumakmol yung thickness niya, so biyan ang kinalabasan siya tapsin, yun ang top object, then x-ray ta balik, yan edit mode pa rin kita, then grab ta
katuntayin icing inang ta para doon. Then grab biyan lang biyan kaunin magkaano biya din. And pag-adjust mo din si grab click grab to move, click grab to move, click grab to move, and then rotate, grab to move, grab to move, grab to move, grab to move. And then ikaw na yung bahala kung galing design kapaan mo. Then yan taas-taasan pa yan click G then move G move, click G move yan. So ikaw na yung bahala hanggang matalos yun. Pag align mo sin icing na pataasin doon. So biyan lang hanggang matalos yan. Biyan dari ito biyan. So biyan no, then maripan sipak, then mari taas-taasan biyan G click then move the mouse and pababa isab biyan so biyan then mag-add kita balik modifiers, add modifiers, generate, and then subdivision surface ta pababa dasin solidify subdivision. So may nabiyaan click object mode, so biyan lalabasan then biyan lingkat na in object. So ito in x-ray toggle na biyan tapos na limikat sculpting mode kita, so ipita lang kung ano magpibang nituan pag-brush ka na, so yaring piyon ko then biyan then no para gumawa in mga outlines in object ini yan gumawa then rotate then yan brush lang para ikaw magkawayan bang biya din yung kawan link niya biyan lumano din yung object. So yan lang brush lang then ito yan kung ano magkabayan bang yan papaan mo tuod outcome gumo sin object mo biyan para lumingkatin mga outline niya hindi kita sculpting yan lang continue mo lang mong dali ginasam dia ito pa ito then yan pian na siya guys. So once naman ubus na ka mag sculpt then kitaon mo na ka then i-move mo x-ray tag. So biyan na in kinalabasan sa camera ta yan tawa niya Bisa ito hanggang sa isa. grab ta pataas. Oo, yan, ibrad. So yan na, then mag-add kita mesh ulit circle, then adjust ta in size niya. Ito tason ta lang, then kakitaan ta na in circle yung gumawa. Ito na gumawa in outlines in circle. Adjust ta lang
patalo sa darap patu ng tattooing size. So yan. Then G na kasi para mabiyaw boost insert. So ito na sabi kita pa-edit mode. I-edit na sabi circle na edit mode, then press alt edges and alt, then click, then E para tumasin line niya pataas. Press mo lang in E, then ikaw na magkawambang dalhin ng taas and beyond. So scale di man dyan, so skip mo lang so biyaan lang, then i-delete ka na in faces aman nari sa taas. So X, sunan mo lang in X and then faces, so may nang nabiyaan nila. Then alt and then click the edges, so mag-select kataan edges niya man-click and scale mo, so may nang yan. Skip ko na lang, so yan, then ibalik, then yan kaon magkawayan mag-design sin plate mo bang dali. So para kakubiyay ni na sa ini mangidak bus biyan, skip ko na lang balik. Biyan then mag add modifiers na sa kita, then generate and then solidify, so may nang nabiyaw, then thickness pudak mo lang template and then add modifiers, generate and then subdivision surface balik, so may nang nabiyan in outcome sin light or plate hinang. So you can see muna yung on in plate kasi camera, so yan so object mode balik, yan na in outcomes plate hinang. So you can see pa siya mga edges kumukuha. So shades mode tala, shades mode, then biyan lingkat na, then selecta in do not even set icing move taas kasi kikita siya lumalapos biyan G lang, pag select G then move, then biyan in outcome scene do not hit, then biyan mag-add na kita color, add kita color, select lang in object on and color ata. So yan, add new, then yan base color, then yan na in color pink. As you can see di gumawa in color harap ito po object kasi di makarain laptop kag editan biyan lang ko alan ko in plate base color, then ito pa black biyan and then metallic mo press and then harap pakid lang, then i-render ta. Once mo i-render in image doon na gumawa in colors in donut ta. Biyaan na in kinalabasan sim donut yaran ta siya color. Dito lang ang materials and then add new, then biyaon na in colors in donut ta. Render ta balik. So biyaan in output sin donut.
Then Bangsab kita mag add animation, i-select 10 object. Pag-ubos matu kita pa items. Pag-ubos matu magkuan kita keyframes. Mag-insert kita keyframes. Pag-ubos matu kita pa rotation Z, i-adjust din kuan in rotation niya bang pilan ka ba anta. Pag-ubos matu kita mag-replace keyframe, then i-play ta na. So ben in output niya kagitaan biyan in animation, pag yan ang animation magliot-liot siya. So i-adjust ta balik i-adjust ta pa 360 in rotation Z para magkuhanin paglikot niya. Tapos matita pa insert keyframe, then benin in output sin animation niya. So bang si i-render kuan biyanin dagbus niya, di makarain laptop piyusal na mo piyageditan kanda di gumain colors in icing niya or mga toppings. So wang ta siya i-render biyanin dagbus niya, maghang siya pasal mababain specs in laptop ang piyageditan na mo. Pag magbiyan siya as you can see magbiyanin ni screen niya magputi pasal ditod siya makara, then magpikit-pikit siya. Pero ay sa bang siya kuan sa bang siya duwayng laptop duwayngin maggana tod siya gumoen mga kuan malingkatin result niya iban mga qualities in pag-edit mo. So beniran guan sin result di apyag-editan na mo pero bang siya ikuan ma-layout marawin pagliot niya biyan mga layout niya. So that's all, thank you.